अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यरूशलेम, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े की वजह से अक्सर हेडलाइंस की जीनत रहता है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से है। इसको कई बार उजाड़ा गया, मस्मार किया गया, कई बार फतह किया गया और कई बार इसको दोबारा तामीर किया गया। लिहाजा इसकी तहों के अंदर एक जरखेज तारीख दफन है। ये शहर तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के मानने वालों, मिसाल के तौर पर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों, सब के लिए मुक़द्दस यानी मुक़द्दस अहमियत का हामिल है। ये तमाम लोग इसको एहतराम की नज़र से देखते हैं। उसकी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में जाकर आबाद हुए, उनकी नस्ल बनी इस्माईल कहलाई। उन्हीं में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई गई और मज़हब इस्लाम वजूद में आया। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, वो सरजमीन फ़लस्तीन में जाकर आबाद हुए। उनके आगे दो मज़ीद बेटे थे, हज़रत मुहीस या मुहैस अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनमें से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और उनका लक़ब था इसराइल, और उनकी औलाद आगे चलकर बनी इसराइल कहलाई। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बहुत इनामात किए, उनमें बहुत ज़्यादा पैगंबर भेजे उनकी हिदायत के लिए। उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे हैं, ये नाम बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। तो फ़लस्तीन के शहर इसराइल में, क्योंकि बहुत सारे इसराइल के शहर यरूशलेम में, या फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अंबिया दफन हैं, तो इसी निस्बत की वजह से इस सरजमीन को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। अब ये शहर यानी फ़लस्तीन का शहर यरूशलेम यहूदियों के लिए क्यों अहमियत का हामिल है, ईसाइयों के लिए क्यों अहमियत का हामिल है और मुसलमानों के लिए क्यों अहमियत का हामिल है, आइए इसका थोड़ा थोड़ा यानी बारी बारी इसका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ईसाइयों के लिए ये शहर इस वजह से मुक़द्दस है कि वो समझते हैं कि इसी शहर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम है। इसी शहर के अंदर ही उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया और वो आसमानों पर उठा लिए गए। जबकि कुछ ईसाइयों के फ़िरके ये यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर लटकाने की वजह से वफात पा गए और यहीं पर उनका मकबरा है। इसके अलावा ईसाइयों का एक चर्च भी वहाँ पर मौजूद है। तो इन तीन चार वजूहात की बुनियाद पर ईसाई इस शहर को कदर की और एहतराम की निगाह से देखते हैं और अक्सर इस शहर में जाकर तौबा भी करते हैं। यहूदी इस शहर को इस वजह से एहतराम की नज़र से देखते हैं क्योंकि यहूदियों का ख्याल है कि इसी जगह से ही कायनात की तख्लीक हुई। इसी जगह पे ही उनका ख्याल है, उनका एक बहुत बड़ा माबद यानी हैकल सुलेमानी मौजूद था, जिसको 526 कबल मसीह के अंदर बख्त नसर ने क्या किया, ख़त्म किया। तीसरी वजह यहूदियों की इस शहर के साथ अकीदत की ये है कि वो कहते हैं कि यहीं पर ही दोबारा एक बार यूँ समझिए तो दजाल आएगा, उनकी हुकूमत यहाँ इसी शहर से ही वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इसके अलावा मुसलमान यरूशलेम को इस वजह से इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं, मुक़द्दस समझते हैं, क्योंकि यरूशलेम के अंदर जो बैतुल मुक़द्दस है ये मुसलमानों का 624 या 619 तक यानी किबला रहा। यानी मक्का मुसलमानों का किबला बाद में बना, पहले मुसलमान इसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। इसी शहर के अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद है जो मुसलमानों का सबसे मस्जिद क्या नाम है, मक्का मस्जिद नबवी के बाद तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है।
اور تیسرا جو سب سے اہم عقیدہ مسلمانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ اسی بیت المقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کی امامت فرمائی اور اسی جگہ سے ہی وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ تو یہ تینوں مذاہب کے پیروکار اس شہر کو مقدس نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس شہر کے اندر تینوں مذاہب کے ماننے والے بڑے پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ 1517 سے لے کر 1917 تک اس شہر کا کنٹرول سلطنت عثمانیہ کے تحت مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1919 کے اندر جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو اس علاقے کا کنٹرول برطانیہ نے سنبھال لیا، اور برطانیہ نے پھر 1922 کے اندر یا 1925 کے لگ بھگ، مجھے یاد نہیں آ رہا، بالفور ڈیکلیریشن کے تحت یہ اعلان کیا کہ وہ اس سرزمین کے اوپر یہودیوں کے لیے ایک گھر تعمیر کریں گے، کیونکہ یہودی بے گھر پہ رہے تھے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ تو اس ڈیکلیریشن کے تحت پورے یورپ، امریکہ اور پورے دنیا جہان سے یہودی وہ جگہ چھوڑ کر اس فلسطین کے اندر جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا اور وہ اس سرزمین کا کوئی فیصلہ کیے بغیر یہاں سے نکل گیا۔ تو 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پیش کی، جس قرارداد کے مطابق اس فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے پر یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنا دی گئی، دوسرے حصے پر عرب مسلمز کے لیے ایک ریاست بنا دی گئی۔ لیکن اس فیصلے کو عرب دنیا نے، عرب مسلمانوں نے اور باقی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، لہذا 1949 کے اندر عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل فاتح رہا، کیونکہ امریکہ اور دوسری مغربی قوتیں اس کی پشت پر کھڑی تھیں، جس طرح سے آج پشت پر کھڑی ہیں۔ عرب یہ جنگ ہار گئے، لیکن اس کے باوجود یروشلم کے شہر کا قبضہ اردن کے پاس رہا اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت اس کو چلاتے رہے۔ 1967 کے اندر یا 1967 کے اندر دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جو صرف اور صرف 6 دن جاری رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے پورے یروشلم کے اوپر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن اسرائیل پورے یروشلم پر قابض ہے۔ اگرچہ کسی بھی ملک نے سوائے امریکہ کے یروشلم کے اوپر اسرائیل کا قبضہ تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک کے جو سفارت خانے ہیں وہ یروشلم کی بجائے تل ابیب کے اندر، اسرائیل کا ایک دوسرا شہر ہے، وہاں پر موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آخری دنوں میں، یعنی اس سے میرے خیال میں یہ 2019 یا 2020 کی بات ہے، تو امریکہ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے ٹرانسفر کر دیا، کہاں پر؟ اس کے اندر، یروشلم کے اندر۔ لیکن باقی ممالک کے سفارت خانے ابھی بھی تل ابیب کے اندر موجود ہیں اور وہ یروشلم پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ نیکسٹ بات آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع پھر کس طرح سے پلے آؤٹ ہوا، کس طرح سے انفولڈ ہوا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔